Agwat, ayan. EJ, Avatar, andon si bro. Second group, eto. Okay, malapit lang. Eto. MJ, EJ, Nunez, bro, Avatar, Peter, Agwat, anim. Second group, malapit na, malapit na. Ayan na, padikit na sila. Ayan guys, MJ, ayan na, anim, breakaway natin. Peter. Rigorit tatay ah. Tingnan mo, malapit na. Kaya yan tay. Yes, Agwat, nag-aabol, EJ. Avatar. Bro, nandun oh, Ando pa si bro, nakakapit si bro ah. nakakapit si bro. Ito, second group. Bali third group na to. Ang lapit lang. Bigri siguro. Breakaway natin, Gerald Nunez. Ayan oh. Boom, Agwat. Ito, second group, wala pa. Ala na, lumayo na guys. Second group, wala pa. Ayan. Ayan, ito. Tayo ah. Padikit na, second group. Dong, padikit na dong. Ito na, lapit na, win. Jump. Breakaway natin, solo. Ayan guys, nag-abot-abot na. Isa lang breakaway, isa lang breakaway. Hinabol ni MJ oh, puta, abol yung dalawang ano. Eto, second group, Bumana at Peter. Ang dami na nila guys. Breakaway natin, solo. Eto, second group natin. Lima na lang, lima na lang. Sino wala? Wala si bro, ayun pa si bro. Sino wala? Ito, kumagwat ulit. Kumagwat. Wala na, dinabutin yan guys. Pero bawal ka kasi maghawak ng kamay. Ayan. Ang lakas ni MJ oh. Atay kayo. Bumateng-teng na ba? Wala pa, no? Jay, lagi ko talan, Jay! Apo, ayan. Patay si bro! Rimatian na ba yun? Bakit parang natemplang? Ay, ito po ng bibidyo.